हठात आम एमती सिंगर बनीजु बोली केबे भी भाभी नथिलु। हेलो एवरीवन, तो यहाँ थिला सांग घरे डे 2 जार कि पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो सारी। जेहेतु संध्या हो जाता से पार्क रु डायरेक्ट पलि आसलु गुपचुप खाइबा। तापर आम घर को जाकि बनइलु मशरूम, जार कि रेसिपी वीडियोटा अपलोड हो सारी। खाई सारिक आम बसिक किछि टाइम टीवी देखिलु। देखा इच्छा होनथिला, बोरिंग लागुला, से पलैलु सीधा छत उपर। छत उपर जाकि आम कौन करूँ, आगो को वीडियो कंटिन्यू कर। ଆପଣ ତ ଧରିମା ଚାଲି ଶିଖିଲି, ତୋ କୋଳରେ ବଢି ମୁଁ ଦୁନିଆ ଦେଖିଲି। ତୁ ହସିଲେ ମୁଁ ହସିବି, ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି। ମୋ ମା ଯଦି ତୋର ଥାନ୍ତା ସତେରେ, ମୋ ମନ ପାରନ୍ତୁ ବୁଝି। ବେଳେ ଥରେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ, ମତେ ତୁ ପାରନ୍ତୁ ବୁଝି। ମିଛଟାରେ ତତେ ଡାକନ୍ତି ଭକତେ, ମିଛଟାରେ ତତେ ଡାକନ୍ତି ଭକତେ। ମନୁଆ ଠାକୁର କହି, କାଳିଆରେ ମନ ବୋଲି ତୋର କିଛି ନାହିଁ, କାଳିଆରେ ମନ ବୋଲି ତୋର କିଛି ନାହିଁ।